Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, sejak Perang Timur Tengah pecah 28 Februari 2026, sejak itu pula konten-konten dan narasi tentang perang membanjiri lini masa media sosial. Namun tak semua konten mencerminkan fakta di lapangan, saudara. Kecerdasan buatan atau AI memainkan peran krusial dalam memanipulasi konten dan pesan propaganda untuk mempengaruhi persepsi publik global. AI membantu proses informasi secara masif yang terbatas dilakukan manusia. Konten palsu itu umumnya menonjolkan kecanggihan militer dan dampak dari serangan. Ada pula visual kematian Khamenei di reruntuhan hingga jenazah perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Penggunaan AI menandai babak baru perang modern, tak hanya di medan fisik. Pertarungan juga terjadi di ruang digital yang dikendalikan oleh algoritma. Saudara, salah satu konten beredar luas adalah rumor kematian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akibat gempuran Iran pada pertengahan Maret 2026. Di mana isu bermula dari laporan kantor berita Iran yang menyoroti Netanyahu tak muncul di hadapan publik selama hampir 4 hari. Hal itu dianggap tak biasa karena sebelumnya Netanyahu aktif merilis pesan video kepada publik. Usai beredar rumor kematian dirinya, Netanyahu menggelar konferensi pers pada 12 Maret 2026. Namun, saudara, perhatian warganet justru tertuju pada potongan video yang memperlihatkan Netanyahu seolah punya 6 jari. Hal ini pun memunculkan spekulasi luas soal Netanyahu benar-benar tewas dan kehadirannya adalah hasil rekayasa dari AI. Namun, saudara, spekulasi Netanyahu menggunakan AI hingga seolah memiliki jari 6 dibantah oleh hasil pemeriksaan fakta PolitiFact, lembaga jurnalisme di bawah naungan The Poynter Institute 13 Maret 2026. The Poynter Institute menyimpulkan kesan Netanyahu punya 6 jari disebabkan oleh pantulan cahaya pada telapak tangannya. Pantulan cahaya ini menimbulkan bayangan yang seolah seperti jari tambahan. Usai diisukan menggunakan rekayasa AI, Netanyahu muncul lagi ke hadapan publik, saudara. Sebuah video beredar, Netanyahu berada di sebuah kafe sedang minum kopi. Selain membantah rumor kematiannya, Netanyahu juga memperlihatkan jari tangannya. Namun, video Netanyahu di kafe kembali memunculkan spekulasi baru. Warganet menyoroti cangkir kopi yang penuh tapi tak tumpah ketika diminum Netanyahu. ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. Dan saudara, setelah Netanyahu diisukan tewas, giliran pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, diisukan mengalami luka serius, terluka akibat serangan AS Israel. Rumor itu muncul tak lama setelah Mojtaba ditunjuk menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang tewas akibat serangan rudal AS Israel. Saling klaim kondisi Netanyahu dan Mojtaba menyedot perhatian publik. Mereka pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Saudara, usai rumor Mojtaba luka serius, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar sayembara bagi siapapun yang memberikan informasi soal Mojtaba akan diganjar hadiah
uang 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara 169 miliar rupiah. Sayembara itu diumumkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk menggali lebih banyak soal Mojtaba. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei mengeluarkan pernyataan pada Kamis 12 Maret 2026. Mojtaba tidak muncul di depan kamera, hanya pembawa berita membacakan naskah pidatonya. Kami tidak akan menahan diri untuk membalas dendam atas kematian warga Iran yang menjadi korban, terutama kejahatan yang menyasar anak-anak, seperti serangan yang sengaja ditargetkan ke sekolah. Saudara, di tengah tekadnya membalas kematian warga Iran yang jadi korban, nyawa Mojtaba kini berada dalam bidikan langsung Israel dan Amerika Serikat. Netanyahu menyatakan tidak akan menawarkan asuransi jiwa apapun kepada setiap pengganti pemimpin tertinggi Iran. Ia juga menegaskan bersama sekutu Amerika Serikat akan terus menyerang Iran. Sejak terpilih, Mojtaba belum pernah muncul di hadapan publik. Hal ini bisa dimengerti karena ia jadi target serangan Amerika Serikat Israel. Apalagi, Badan Intelijen Israel, Mossad, punya kecanggihan soal penetrasi ke pihak musuh, bisa memata-matai sampai ke persembunyian musuh yang akhirnya menewaskan ayahnya Mojtaba, Ali Khamenei. קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית, השגנו הישגים עצומים. הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. ההישגים הללו מבססים את מעמדה של ישראל. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan melontarkan tuduhan yang serius. Iran menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menyebarkan disinformasi soal perang. Trump menyatakan Iran lemah secara militer, tetapi mahir dalam memanipulasi media. Ia menuduh Iran menyebarkan konten palsu untuk melebih-lebihkan kemampuannya. AI can be very dangerous. We have to be very careful with it. But the rally, because I was actually surprised to see, because I know how much the people hate this leadership. Saudara, di tengah derasnya arus informasi, batas antara fakta dan manipulasi pun kian tipis. Konten yang terlihat nyata belum tentu mencerminkan fakta di medan perang. Perang modern tak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga ruang-ruang digital di mana persepsi akan dikendalikan. Kecerdasan buatan mempercepat segalanya, namun juga membuka celah besar bagi disinformasi. Dan disinilah peran masyarakat menjadi krusial untuk tak sekadar menerima, namun juga menyaring dan memverifikasi setiap informasi sebelum ikut menyebarkan.